जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बात आपसे करनी थी कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो तुर्की पहुंच गया है और वहां पे जाके वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं टर्किश गवर्नमेंट का कि टर्किश गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिटरीली पाकिस्तान की मदद की। ये बहुत बड़ी, मैं आपको अहम खबर बता रहा हूँ। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज थैंकिंग द गवर्नमेंट ऑफ तुर्की और उनको कह रही है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस जंग में मदद की। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, ही इज ऑल्सो इन दिस ट्रिप। ये बहुत बड़ी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त 4 मुल्कों के दौरे पे चले गए हैं जहां पे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लीडरशिप का। वो तमाम लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की इंडिया के खिलाफ जंग में। क्या इंडिया तुर्की का बाइकआउट करेगा पूरा, या कि लिप सर्विस है? क्योंकि लग ये रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोगों को कहा जा रहा है बाइकआउट करो। लोगों ने थोड़ा बाइकआउट किया, मीडिया में खबरें आई हैं, लेकिन क्या जो तुर्की के बारे में कहा जा रहा है बाइकआउट करो, क्या इंडिया चाइना का भी बाइकआउट करेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है कि क्या चाइना का भी बाइकआउट होगा या कि सिर्फ बातें होंगी? ये भारत को बड़ी सीरियस चीज सामने आ गई है उनके। अब देखें, ये सारे के सारे सवालों के जवाब भारत ने देने हैं कि क्या सिर्फ मुंह जुबानी जुबानी कलामी बातें होनी है या कि कुछ होगा भी। क्योंकि पाकिस्तानी वाकई देखना चाहते हैं और टर्किश लोग भी देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया तासुर देगा या कि कुछ करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको मजाक नहीं समझता। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और पाकिस्तानी वजीर आजम जो है वो तो सीधे जाके टर्किश गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ड्रोन दिए, आपने मिलिटरली हमें वेपन्स दिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, याद रखें, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? तुर्की जो है वो जहाज लेके इधर आ गया था, कराची आ गया था। आपको याद होगा कि टर्किश गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं जहाज लेके जो है वो वहां आ जाऊंगा। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये है इंपॉर्टेंट चीज। और टर्किश जो है गवर्नमेंट जो है वो जिसे आप कह लें कि पहला मुल्क है जहां पे पाकिस्तान जा रहा है। चाइना भी नहीं गए। इंडिया ने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान जो है उसने टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए और उसका जो रैकेज है वो इंडिया को मिला। अभी वो कह रहे हैं कि जी हम इंडिया और तुर्की के फ्री फॉल है। मैं नहीं देखता फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल है तो बताएं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम भारत तुर्की के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहे हैं? इज देयर समथिंग लाइक दिस? नो, देयर इज नथिंग। मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो बताइएगा। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो भी इस दौरे में मौजूद हैं। वो भी मिल रहे हैं इंडिया तुर्की की लीडरशिप से। अब सवाल सीधा सा है जिसका जवाब ढूंढना है, क्या होगा? और दूसरी बात, पाकिस्तान में ये भी लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया बार बार तुर्की का नाम लेता है, चाइना का क्यों नहीं कहता कि हम चाइना से ये कारोबार बंद करते हैं? चाइना ने के साथ तो हमारी सारी की सारी मेन मिलिट्री इंगेजमेंट है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता तुर्की के चाइना के साथ ताल्लुकात को खराब करना, क्योंकि इंडिया की $125 बिलियन की ट्रेड है। जब इतनी ज्यादा जंग हुई थी एलएसी के ऊपर कि 20 या 22 इंडियन फौज के नौजवानों की जान चली गई थी, इंडिया ने तो तब कारोबार बंद नहीं किया था चाइना के साथ। तो पाकिस्तान के लिए क्यों ताल्लुकात कारोबार बंद करेंगे? यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इंडियंस की, मैं मेजर गौरव आर्या को सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, चाइना चाइना नजदीक नहीं आएगा पाकिस्तान।
चाइना ऐसा नजदीक आया, उन्होंने कहा nobody should second guess, nobody should second guess the relationship between Pakistan and China. Nobody. I wish कि मैं आपको वो सुनवा सकूं, वो वीडियो जो आई थिंक मुझे मिल गई है, मैं सुनवाता हूं आपको, वो वीडियो सुने और देखें कि चाइनीज जो वो प्रोफेसर गाओ ने क्या कहा था, ये जरा सुने. इंटरेस्टिंग, ये जका जैकब को जो मेरा ख्याल है CNN के, उनको इंटरव्यू दिया था. Always called for a thorough investigation into what exactly is happening behind the scene, who was pulling the trigger, who was committing all these atrocities, and Pakistan and all the other stakeholders to work very closely to get to the bottom of the situation, rather than allowing this attack. The point is very simple. We need to call for impartial and complete and thorough investigation into the background of this attack before any country should seize this opportunity to use this attack as the trigger for escalation of tensions or even conflict between India and Pakistan. Now, the third point I want to add, please, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about the ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty. समझ रहे हैं आप बात को? वो कह रहे हैं पूरी कमिटमेंट है भाईजान हमारी आपके पाकिस्तान के साथ. चाइना, इंडिया चाइना के साथ ताल्लुकात को क्यों नहीं खराब करता, तुर्की के साथ क्यों करता है? समझ रहे हैं बात को? ये मजे ले रहे हैं. मजे किस चीज के ले रहे हैं? और जनाब हमें तो परवाह ही कोई नहीं है, और हम क्या समझते हैं तुर्की को, और तुर्की मुसलमान मुल्क है, और उड़ा देंगे और ये कर देंगे. चाइना के साथ कर रहे हैं ना कारोबार बंद. जिन भाई देखें, पाकिस्तान और चाइना ने तो JF-17 थंडर बनाया, पाकिस्तान ने PL-15 वेपन्स यूज किए, तो करे ना इंडिया, कहे कि हम नहीं कर देंगे जनाब सपोर्ट, हम जनाब पीछे हट जाएंगे, चाइना कर देंगे, वो करो ना. नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे. स्मार्ट हैं, इनको पता है कि क्या किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं इंडियंस. चाइना के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करेंगे. मैं आपको कल एक वीडियो बना रहा हूं विच इज एन एडवाइस टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड टू द इंडियन पीपल. मेरी तरफ से एक बड़ी सीधी सी एडवाइस है, और वो पसंद करेंगे मेरी एडवाइस, एंड दैट इज अ फ्री एडवाइस टू इंडिया. स्टैंड विद USA और नो वन विल स्टैंड विद यू. ये मैं इंडियंस को मैसेज देने लगा हूं. कल एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और मैं आपको सारी लॉजिक इसके ऊपर बताऊंगा कि हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये क्या चीज़ है जिसको इंडियंस अंडर एस्टिमेट करते हैं. इंडियंस बेसिकली समझते किसी को कुछ नहीं है, एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ने बेसिकली अवाम को एरोगेंट किया हुआ है. जो एलीट है, थिंकिंग एलीट जो है, वो समझती है बात को. जो यूट्यूब टीवी जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर है, वो समझते छोड़ेंगे नहीं. जैसे वो मैं एक भाई को सुन रहा था, उसने कहा बात इस्लामाबाद की होगी, अब बात लाहौर की होगी, अब बात मुजफ्फराबाद की होगी. ठीक है ना जी, अब बात इन जगहों की होगी, अब बात जो है वो फलां जगह की होगी. ऐसे ही है ना. ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं भाई साहब. ये बातें इंतहाई इंटरेस्टिंग हैं. करनियां बड़ियां औखियां ने, लड़ाइयां लड़नियां आसान काम थोड़ी है. ये कोई आसान काम है लड़ाई लड़ना? आप कहें ना, क्यों आज भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ? मैं सवाल का सिर्फ जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं खड़ा हुआ? है ना सवाल एक, क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसकी वजह क्या इंडियन गवर्नमेंट नहीं बताएगी आपको? मैं बता सकता हूं उसकी वजह, कल बताऊंगा आपको वजह क्या है. अभी तो मैंने वो जरा ऑपरेशन भी करना है उसका,
کیا نام ہے اس کا، جو ششی تھرور صاحب سے امریکہ میں کسی آفیشل کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ششی تھرور صاحب اور ان کے ڈیلیگیشن کی امریکہ میں کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ ہے سوال. میں اس سوال کا جواب صبح دوں گا آپ کو. ششی تھرور صاحب کی ملاقات کس سے ہوئی ہے امریکہ کے اندر؟ کس سے ہوئی ہے؟ ترنجیت سندھو صاحب بھی گئے تھے جو امریکہ کے اندر بھارت کے سابق امبیسڈر رہے ہیں. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں چلتی ہیں. بٹ دس از این انٹرسٹنگ تھنگ، بڑے مزے کی چیزیں ہونے والی ہیں. اور اب پاکستان جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ اب جائے گی آذربائیجان، وہ جائے گی ایران، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور وہ جائے گی باقی جگہوں میں، اور وہاں پہ جا کے تاجکستان بھی، وہاں پہ آئی تھنک کوئی کانفرنس ہے، وہاں پہ بھی جائے گی. ٹھیک ہے جناب، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے اور پاکستان کے لیے، دیکھیں یہاں پہ پاکستان شوڈ نیور بی اوور ایکسائٹیڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایروگنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو. اور پاکستان کو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ، اور پنجابی کہتے ہیں نا، نیوے نیوے ہو کے گزارا کرو. نیڈ ناٹ ٹو ایکٹ بی اسمارٹ اینڈ ایروگینٹ اینڈ اسمارٹ ہونے کی کوشش نہیں پاکستان کو کرنی چاہیے. ٹرسٹ می، میں یہ پوری بات سمجھ رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک اف پاکستان ول ڈو دس، پاکستان کے لیے بہت زبردست ہوگا یہ. اور اگر پاکستان نے نہ کیا یہ تو دین لاگے سمجھ آئے گی پاکستان نے بھی کیڑے پاوک دیپ. میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، لگ سمجھ آئے گی پاکستان نے بھی کیڑے پاوک دیپ. پاکستان ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اوور کانفیڈنٹ پاکستان کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اوور کانفیڈنس مرواتا ہے. لیٹس سی کہ گورنمنٹ آف پاکستان مزید کیا کرتی ہے، کس طرح چیزیں چلاتی ہے، کیا سلسلے بناتی ہے، اور کیسے ترکیے سے مزید کیا آ رہا ہے. کیونکہ شاید ترکیے سے کچھ اور بھی بہت ویپن آئے گا، ڈرون آئیں گے، کیونکہ آگے لڑائی ہے ڈرونز کی. آگے لڑائی ہے، جیسے انڈیا مزید S-400 لینے جا رہا ہے نا، ریمیننگ S-400 لینے جا رہا ہے، کیونکہ انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر چائنیز جو ہیں وہ ہمارے S-400، کیونکہ انڈین سمجھتے ہیں کہ S-400 نے انڈیا کو بہت بچایا ہے، ون تھنگ. سیکنڈ چیز کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید S-400 چاہیے، اور صرف یہ نہیں، یہ مزید خریدیں گے اور یہ مزید لگائیں گے بارڈر کے اوپر چائنا کے ساتھ. وہ تو بارڈر ہی بڑا لمبا، آئی تھنک 3500 کلومیٹر کتنا، اور پاکستان کے ساتھ بھی لگائیں گے. So India is going to be is going to play tough. انڈیا بہت ٹف کھیلنے والا ہے، پاکستان بھی ٹف کھیلنے والا ہے. انٹرسٹنگ ٹائمز آگے، لیکن ایروگینس اینڈ اوور کانفیڈنس مروائے گا. جو بھی گیا، وہ بھلے انڈیا کی جائے، وہ بھلے پاکستان کرے. اور یہ بائیکاٹ اردگان کا کریں گے، انڈینز کے نہیں کریں گے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پبلک میں تو بہت کچھ کر رہے ہیں. میری اطلاع تو یہ بھی ہے، میں تو آپ کو کچھ آفیشیل چیزیں بھی انڈیا کے اندر، جو انڈیا اور ٹرکی کی آپس میں، انڈین جو ملٹری ہے اور انڈین فارن آفس ٹرکش لوگوں کو بلاتا رہا ہے فارن آفس میں، وہاں پہ انڈیا اور ترکی کے معاملات خراب ہوئے ہیں آفیشلی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ آفیشلی، میں اس اسٹیج پہ نہیں کرنا چاہتا. آئی نو دا نیوز کہ جو ٹرکش ملٹری ہے انہوں نے انڈینز کو نو کہا ہے ان سم آف دا پلیسز دے ور انوائٹیڈ. بس اتنا ہی بہت ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں آئیں گے. اور انڈیا کے اندر رہ کے کہا ہے. کیا مودی صاحب ترکی کی جو ملٹری کی پوزیشن ہے ختم کریں گے؟ ریممبر ترکی از اے ممبر آف نیٹو. یو ول ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن ویری کیئرفلی. پاکستان کے ساتھ تو یہ بھی ختم کر دو، وہ بھی ختم کر دو، یہ بھی ختم کر دو. بھائی ٹھیک ہے، کر دو نا. پاکستان کے ساتھ تو بنتا ہے، کیونکہ پاکستان از ناٹ اے فارن پالیسی ایشو فار انڈیا. پاکستان از اے ڈومیسٹک ایشو بھائی جان. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. دیٹ از اے پرابلم، مین پرابلم. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں.